अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार प्रेरित गायत्री शक्तिपीठ संतरामपुर द्वारा आयोजित नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ तथा विविध संस्कारों तारीख 22/3/2025 थी तारीख 23/3/2025 सुधी खेतुफळिया हनुमान चौक बटकवाड़ा गामे संपन्न थयो। युग शक्ति गायत्री मातानी असीम कृपाथी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी एवं विश्व वंदनीय माता भगवती देवीना सूक्ष्म सानिध्य में आजना युग प्रवर्तक पूज्य श्रद्धेय डॉक्टर प्रणवभाई पंड्या तथा पूज्य श्रद्धेय सेल दीदीना आशीर्वाद थी मानगढ़ क्षेत्र में आवेल संतरामपुर तालुकाना बटकवाड़ा गामना खेतुफळिया खाते गायत्री शक्तिपीठ संतरामपुर प्रज्ञा टोळी द्वारा नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न करवामां आव्यो। आ प्रसंगे तारीख 22/3/2025 ने शनिवारना रोज दिव्य कलश यात्रा 108 कुमारिकाओं तथा बहनों द्वारा खेतुफळिया हनुमानजी चौक नवकुंडी यज्ञशाला थी खेतुफळिया रामदेव पीर मंदिर सुधी 1.5 किलोमीटरनी मंगल कलश यात्रा काढवामां आवी। तेमां शक्ति स्वरूप माताओं बहनों तथा देव स्वरूप भाईओए मोटी संख्या में जोड़ाई ग्राम प्रदक्षिणा करवामां आवी। शोभा यात्रा में अंदाजित 100 बहनों तथा 150 जेटला भाईओ तथा युवा युवतीओए भाग लीधो हतो। शोभा यात्रा बपोरे 12:30 कलाके यज्ञशाला में परत आवता कलशधारी बहनोनी 11 जोड़ाओ द्वारा स्वागत तथा महाआरती करवामां आवी। त्यारबाद सर्वतोभद्रनी पूजा करवामां आवी। यज्ञशाला में धर्मध्वजा आरोहण गामना अग्रणीओ अने भावनाशील प्रतिष्ठित आगेवानो द्वारा करवामां आवी। सर्वतोभद्र पूजन देवताओनुं आह्वान कर्या बाद गायत्री महायज्ञनी शरूआत करवामां आवी। मुख्य यजमानों द्वारा गायत्री मंत्रनी आहुतिओ आपी गायत्री महायज्ञ पूर्ण कर्यो। त्यारबाद भोजन ग्रहण करवामां आव्युं। बीजा दिवसे तारीख 23/3/2025 ना रोज गायत्री शक्तिपीठ संतरामपुरनी प्रज्ञा टोळीना टोळी नायक आदरणीय श्री रामजीभाई गरासियाजीए दीप पूजन गुरुवंदना करी कार्यक्रमनी शरूआत करवामां आवी। सौप्रथम दीप पूजन गुरुपूजन तथा वंदनीय माताजीनुं पूजन वरिष्ठ परिजनों द्वारा करवामां आव्युं। गायत्री महायज्ञ में अंदाजित 150 माणसोए भाग लीधो, जेमां गुरुदीक्षा संस्कार पण करवामां आव्युं। मंत्र दीक्षा गुरुदक्षा संस्कार में शाळाना बाळको महिलाओं वडीलोए लाभ लई 64 व्यक्तिओए मंत्र दीक्षा लीधी हती। दरमियान मंत्र दीक्षा सेट अने गुरुदेवनुं सदसाहित्य वितरण करवामां आव्युं। गुरुदेवनुं सदसाहित्य जेम हेमचंद्र आचार्य द्वारा व्याकरण ग्रंथनी शोभायात्रा काढवामां आवी ते वखते हेमचंद्र आचार्य व्याकरण ग्रंथ पोताना शिर पर धारण करी नाच्या हता। तेवी ज रीते गायत्री परिजनों गुरुदेवनुं साहित्य सेट पोताना माथा पर धारण करी नाच्या। साथे 59 जेटला परिजनोए देव स्थापन कराव्युं। सद साहित्य वितरण कराव्युं। गायत्री महायज्ञ द्वारा आदरणीय श्री रामजीभाई गरासियाए पोतानी तेजस्वी ओजस्वी वाणी में गुरुदेवना संदेशानुं रसपान कराव्युं। साथे स्वरचित प्रज्ञा गीतों द्वारा गुरुदेवनो संदेशो आपी समग्र वातावरण तरबोळ बनावी दीधुं। त्यारबाद विचार क्रांति अभियाननी विचारधारा कायमी टकी रहे, जन जन सुधी पहोंचे ते माटे प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल अने महिला मंडलनी रचना करवामां आवी। कार्यक्रमना अंत में आभार दर्शन करी गायत्री महायज्ञनी पूर्णाहुति करवामां आवी। सौ परिजनों भोजन प्रसाद लई छूटा पड्या हता। श्रेष्ठ छे वेद अने गायत्री सरखामणीमां गायत्रीनो पल्लू घणो भारे छे। भारद्वाज ऋषि कहे छे कि ब्रह्मा वगैरह देवता पण गायत्री जप करे छे कि ब्रह्म साक्षात्कार करावनारी छे। गायत्रीना सतत जप करवाथी दुर्गुण छूटी जाय छे। गायत्री रहित व्यक्ति शूद्रथी पण अपवित्र छे। એટલા માટે દરેકે ગાયત્રી મંત્ર જપવો જોઈએ। ગાયત્રીમાં એવી મહાન શક્તિ છે કે જે મહત્વપૂર્ણ કાર્ય સહેલાથી પૂર્ણ કરી શકાય છે। ગાયત્રીના જપ કરવાથી મોટી સિદ્ધિઓ મળી જાય છે। એ મંત્ર નાનો છે પરંતુ એની શક્તિઓ અપાર છે। દીર્ઘ જીવન ભરવા ગાયત્રી ઉપાસના અમળાના તાજા ફળનો રસ સમાન છે। મહર્ષિ રમણ એમ કહે છે કે ગાયત્રી મંત્રથી આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બંને લાભ થાય છે। બોલો ગાયત્રી માતા की बोलो। आटली बधी मोटीओ गायत्री मंत्र छे। मंत्रराज मुकटमानी पारसमणी छे એટલા માટે विशेष आहुति બધું નકામું છે। એટલા માટે દરેક અહીંયા બેઠેલા સત્સજ્જનો દરેક બાળકો ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી છે આજથી દારૂ બીડી અથવા તો માંસ મટન
આજથી ઘરમાંથી બહાર જતું રહ્યું, હવે પાછું આવશે નહીં. ઘરમાં સાત્વિક જીવન જીવવાનું છે, ધર્મમય જીવન વિતાવવાનું છે. ઘરે ઘરે ગાયત્રી મંત્રનો જપ થાય. સવારમાં વહેલા ઉઠે, ઘરનો ઝાપો સાફ કરો, આંગણું સાફ કરો. નિત્ય જેટલા તહેવારો આવે ઉજવીએ. ગાયત્રી શક્તિપીઠમાં તારીખ યાદ રાખો, 6 એપ્રિલના દિવસે મોટો યજ્ઞ છે. દરેકે ભાઈ બહેનોને નિમંત્રણ છે. બાકીની વાતો ત્યાં આપણે પૂરી કરીશું. નવરાત્રી નિમિત્તે જે બોલો બાળકો 7મા ધોરણથી ભણે છે, દરેકે મંત્ર લેખન કરે. અમારા કાર્યકર્તાઓ જેટલા દીક્ષા લીધી છે તમે ભૂલી જાઓ, પણ આ વિડીયો ભૂલશે નહીં. ફોટાવાળાને મળી જો વિડીયોમાં બતાવેલા છે એ દરેકે કંઠી પહેરી છે. દરેકને મંત્ર લેખન કરાવો. સવારમાં વહેલા ઉઠીને ગાયત્રી મંત્ર કમસે કમ ઓછા 24 વાર બોલાવો. દરેકે એકબીજાના નમસ્કાર વંદન કરે. 9 દિવસની કરેલી સાધના, જેમ માના ઉદરમાં 9 મહિના પછી જે પ્રગટ થાય છે જીવ, એ શિવ બની જાય છે, માનવ બની જાય છે. એવી રીતે આજે નવરાત્રિના પૂર્વે આપણા ભગવાન હનુમાનજીના ચોકમાં નવકુંડી યજ્ઞ કર્યો છે. ત્યારે નવી દિશા, નવી પ્રેરણા મળી છે. ત્યારે દરેકે બતાવેલા માર્ગ પર ચાલીને જીવનને ધન્ય બનાવજો. એવા સર્વે દેવોની થાય દેવડા જગમગ જગમગ થાય. આરતી હનુમાન દાદાની થાય.